हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 100 तक। तो पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। पर्पल कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर। अब वीडियो शुरू करते हैं। Red color 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Black color 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Green color 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Purple color 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 yellow color 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 light green color 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
sky blue color. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Brown color. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Pink color. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Blue color. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.